Mag-start mo na yung mga messages na mo. Mo na yung mga messages na mo para kay Claire. Wait, delete ako. Sige, kisa man mauna. Kisa mauna, ikaw una. Rogin, ikaw mauna. Rogin! Hi, Claire! Ikaw, unsa yung message kay Claire? Ay, sige, seryoso niya, seryoso. Natsa. Sige, kisa una. Kisa una. Oh, sige, dali. Ali, dali. Pwede magtalikod lang. Ikaw, sige na. Kisa man una, ikaw Wilson. Ikaw una. Ikaw nag-ano? Sige. Kisa una mag-message. Ha? Kisa una mag-message kay Claire. Ikaw. Sige na. Miko, gusto na kay message kay Claire. Hulo, ina po di Claire. Nga, participative kay mo, no? Sige na, sige Claire, na. happy birthday. Participative. I hope naging happy ka sa imong birthday and God bless you and then silang at least ako nagsugod na ko tapos unya nanapog ko second pero ingon mo si Jane mag second or siya so unya na lang pud akong next okay. Wala magbusa ko anki para lang jud maka wish pud sila ba you know yun lang Second! Ikaw ng second, dali. Sige na, go. Third lang ko. Uy, ikaw second. Ay, sino? Kasi second, vlog, ikaw na. Hi, Claire! Sama na ko ingon. Yun tayo, happy birthday, Claire. Hello ka, Claire. Dalawa na ka, Claire. Ka-18 na ka. Wala. Limitaw! Happy birthday part! Happy birthday part! Man ka lang mag-download pa sa doon ka nang gwapo po na kanta. O klaro kaya mo ginatag sa kuha kanta kay ka na wala ka ilas. Lamo kay ka. Dapat pailan mo sa kanta. Download ng tas. Wala lang, happy birthday. Wish daw kay mas dagan pa ka ng birthdays or years to come and God will bless you always. Ano na lang, yay! Happy birthday, Claire!